Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien wa la khair. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ce plateau de gâteau pour l'Aïd, Inch'Allah. اليوم جيت هذا البلاطو ديال الحلوة ديال العيد. J'espère qu'elle vous plaira, Inch'Allah. Donc je vais faire plusieurs vidéos. غادي ندير فيديوهات ماشي وحده ولا جوج، مهم حتى الا درت لكم فيديو كامل غادي يجي لكم طويل. Donc comme je disais, je vais faire plusieurs vidéos de toutes les sortes que j'ai faites sur ce plateau pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on va passer à la recette. C'est très simple et tout est fait d'amandes. كلشي باللوز. Donc on passe à la recette. Là j'ai 500 g d'amandes que j'ai mixé avec 250 g de sucre. هنا عندي نص كيلو ديال اللوز اللي طحنته مع ربعه ديال السكر. كما كتشوفوا راه طحنته مزيان. Donc voilà, on doit retrouver une pâte très molle. المهم كما عرفتوا اللوز خصو يطحن مزيان مع داك السكر باش يعطينا بحال هاد العجينه. المهم خصنا معلقه ديال العسل، une cuillère de miel، il nous faut du beurre، une cuillère de beurre. Pour 500 g il nous faut une cuillère de beurre. Comme je disais, du miel. هنا كندير العسل. ما عنديش الجلوكوز دونك j'ai mis العسل. سي عندكم الجلوكوز ديروه، كيعلك هاد العقده ديال اللوز. Donc moi j'avais du miel, donc j'ai mis du miel. Si vous n'avez pas de miel et que vous avez du glucose, vous mettez le glucose. Donc là, comme je disais, عندك 500 غرام ديال اللوز مطحون مع ربعه ديال السكر. نزيدو عليه معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال العسل. Donc 500 g d'amandes moulues plus 250 g de sucre plus une grande cuillère à soupe de beurre et une grande cuillère à soupe de miel. Donc là on mélange le tout. انا كتخلطوا مزيان هاد العقده ديال اللوز. Voilà, ça devient une pâte d'amande. Il faut bien la travailler pour que le beurre et le miel pénètrent bien. Donc là je vais diviser ma pâte en 3. هنا غادي نفرق العجينه على 3. Je vais نوريكم علاش. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là je sépare ma pâte en 3. هنا العقده ديال اللوز كما قلت لكم فرقتها على 3. Donc là maintenant je vais les aromatiser. Donc là la première je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger. هنا الزلافه الاولى غادي ندير ليها ما زهر. Le deuxième bol je vais mettre l'arôme orange. هنا غادي ندير روح ديال الليمون واحد القطعه pas trop, juste 3 ou 4 gouttes, pas plus. Et arôme citron. هنا غادي ندير الحامض. في الثالثه غادي ندير الحامض باش نبدل المذاق ديال كل نوع ديال الحلوى. Voilà, comme je disais, il y aura 3 sortes de goût. Donc le premier, eau de fleur d'oranger, le deuxième, l'arôme orange, et le troisième, arôme citron. Voilà, on mélange bien les 3 bols. Et je finis avec celui du citron.
وهنا عندي ديال الحامض. Donc là, je prépare la première recette. Donc il nous faut des amandes effilées et du blanc d'œuf. هنا خصنا اللوز effilé والبيض ديال البيض. Donc là, je prépare ma feuille sulfurisée. Donc là, je vais commencer à faire des petits boudins. على هذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي ندهن بالبيض ديال البيض. Donc après je vais l'enduire de blanc d'œuf et je vais mettre des amandes effilées dessus. هنا كيما شفتوا كندير لها كيما كعب غزال. Donc je la prépare comme des cornes de gazelle. Et puis après on met dans l'amande effilée. ندير الفورمه ديال كعب غزال كما كتشوفوا في لا فيديو. Donc je vous laisse avec la vidéo, je reviens vers vous pour la deuxième recette. Donc là j'ai fini mes cornes de gazelle aux amandes effilées. Là je vais passer à la deuxième recette. Donc là il nous faut des graines de sésame. هنا خصنا جنجلان وشويه ديال المزهر باش ندهنو يدينا. Donc il nous faut un peu de fleur d'oranger juste pour mouiller un peu les mains pour pouvoir bien travailler la pâte. Comme on voit sur la vidéo, j'essaie d'égaliser la pâte. Là كما تشوفوا في la vidéo هاد العجينة درتها هكا على طول ومن بعد قطعتها. Donc j'ai coupé un morceau et j'ai fait ce cercle, puis je le mets directement dans les graines de sésame. هنا كما شفتوا هزيت واحد الطرف ديال العجينه ولاصقتها شويه هكا كما كتشوفوا في الفيديو. لاصقتها وبعد دهنتها شويه بالمزهر ومن بعد درتها في جنجلان
كبرتها مزيان في الشنجان، كتجي ساهله وكتجي بنينه. في الديسير كده. Pour la troisième recette, arôme citron, je vais prendre une casserole et puis je vais mettre 2 grandes cuillères à soupe de maïzena. هنا هزيت كاسرونه ودرت فيها 2 معالق كبار ديال النشا ولا المايزينا، المهم 2 معالق كبار. Et là je vais mettre de la fleur d'oranger, à peu près 2 grandes cuillères à soupe aussi de fleur d'oranger. Donc on mélange le tout. كما قلت لكم 2 معالق ديال النشا و 2 معالق ديال السكر كلاصي، وغادي نديرهم هكا يطيبوا شويه، واحد دقيقه ولا 2. دونك لا جو كونتينيو مع troisième recette. المهم الوصفه الثالثه هذه كما شفتوا درت ليها لاغوم ديال الحامض، النكهه ديال الحامض. دونك هنا ساهله، غادي ديروا غير كما غتشوفوا في الفيديو، دوروا معايا هكا في يديكم صافي تخليهم هكا طوال. Donc la recette est aussi très simple, juste vous faites des petits boudins comme ça, vraiment petit, parce que après la cuisson on va les mettre dans la casserole où j'ai mis la maïzena et la fleur d'oranger. هنا كما شفتوا كديروا هكا كيما كتبان في الفيديو، ومن بعد غادي يطيبوا وغادي نفندوهم في هذيك الكاسرونه اللي درنا واحد دقيقه غير باش تسخن، اللي درنا بالمايزينا وبمازهر. دونك فوالا مي 3 سورت. هنا 3 اشكال اللي درت هاد النهار. دابا غادي نطيبهم. Donc je vais les mettre au four. Je vais les laisser cuire pendant un quart d'heure à 150 degrés. هنا غنخليهم واحد ربع ساعة 150 درجة. Voilà, la cuisson est parfaite. المهم هما طابو. Donc là pour la troisième recette. Donc là on trempe la maïzena et l'eau de fleur d'oranger qu'on a préparé tout à l'heure. On a نديرو ديك maïzena و المازهر اللي درنا، من بعد غنديرو في السكر glacé. Donc juste après on le met dans le sucre glace. Ce gâteau juste après je l'ai coupé en 2 parce que ça me prenait trop de place dans le plateau. المهم هاد الحلوه كتاخدي البلاصه بزاف في البلاطو، دونك قسمتها على 2. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. une prochaine recette ان شاء الله.